Fish on kagad. Fish on guys. Fish on. Ano kaya to? Soft bait muna tayo. Soft bait. Try mo soft bait. Try mo tayo soft bait. Soft bait. Fish on kagad. Fish on guys. Fish on. Ano kaya to? Fish on kagad Mark. Uy, talakitok. Panalo. Nice one. Bluefin. Nice one. Gandang simula guys. Bluefin ka agad. Galing. Yan o. Lagyan natin sa mahiwaga ang kulay. Talakitok. Talakitok. Tayo ulit. Bluefin ulit to. Uy, ang laki no isa. Ang laki no isa. Kita mo? Uy. Mahuhuli natin yan yung malaki. Fish on. Fish on. Nakita mo lalaki? Oh Mark, ano mo to? Fish on ulit tayo guys. Sayang. Fish on ulit. Uy, laki. Fish on ulit. Ay, saan pumunta? Fish on. Malaki? 2 pounds pa lang to. 2 pounds lang to gamit ko eh. Oo nga, puro bluefin. Fish on. Hindi, soft bait ka Mark, mag soft bait ka. Artificial lang. Parang masa laki ulit. Shit. Aw, 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 aw. Oo nga. Shit ulit. Kaya nga. Oh, pag makarami kami. Soft bait ka. Matagal.